सांसद निर्वाचित हुआ तो कराऊंगा विकास बसु हत्याकांड की जांच। बैरकपुर की जनता अगर मुझे अपना सांसद चुनती है तो विकास बसु हत्याकांड की जांच फिर से कराऊंगा। राज्य के सिंचाई मंत्री तथा बैरकपुर लोकसभा केंद्र के तृणमूल प्रार्थी पार्थ भौमिक ने यह भरोसा दिया। 1 अप्रैल को विकास बसु की पुण्यतिथि मनाई गई। उस अवसर पर इच्छापुर के स्टोर बाजार स्थित विकास बसु की मूर्ति पर माला चढ़ाने पहुंचे पार्थ भौमिक ने कहा कि विकास बसु का हत्यारा कौन है यह बैरकपुर की जनता जानती है। वह व्यक्ति हमारी ही पार्टी में था। आज यह स्वीकार करते हुए कोई दुविधा नहीं है कि राजनीतिक मजबूरी के वजह से इतने दिनों तक जांच की मांग नहीं कर पाए। विकासदार मृत्युर प्रकृत तदন্ত হয়নি। সেই মৃত্যুর ফাইল রাইটার্স বিল্ডিং থেকে লোপাট হয়ে গেছে। আমি এই কথা দার্থহীন ভাষায় বলতে পারি যে তারপরেও নিজেদের অনেক অসুবিধার কারণে আমরা বিকাশদার মৃত্যুর পুনর্তদন্ত চাইতে পারিনি। কারণ ব্যারাকপুরের মানুষ জানে যে এই খুনের পিছনে কে ছিল, কিন্তু এই কথা আমরা অস্বীকার করে লাভ নেই, প্রকাশ্যে বলতে পারিনি যে আমরা আবার পুনর্বিচার চাই। আজকে আমি দাঁড়িয়ে আপনাদের দার্থহীন ভাষায় বলছি, ব্যারাকপুরের মানুষ যদি আমাকে সাংসদ হিসেবে বিবেচিত করেন তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে কথা দিচ্ছি বিকাশ বসুর হত্যার যাতে আবার পুনরায় তার বিচার পর্ব শুরু হয়, তার জন্য অতি অবশ্য আমার যা যা করণীয় আমি তাই তাই করি।